जगनी बाबू को समस्ते चिन्हिंट राज्यवासी। जगनी बाबू आपन को स्वागत करी कनक न्यूज को। प्रथम जय जगन्नाथ कहवाई चाहिए। प्रथम प्रश्न मोर आपण जे दिन तमाम आम आलोचना करूँ जे 8 तारिख दिन खोल रत्न भंडार कि आईन मंत्री कहले जे निष्पत्ति एवं पर्यंत हैनी। आपण पाखु ए खबर पहुँचला कि नहीं जगनी बाबू? आज्ञा शुणु 8 तारिख कहीं ना कले कहीं रथयात्रा अच्छी तो समस्ते रथरे व्यस्त रे सेवायत हूँ प्रशासक हूँ प्रशासन हूँ मंत्री हूँ समस्ते व्यस्त रे जगन श्रीजीव के रथयात्रा हम एक्चुअली बहु लक्षाधिक लोक समागम हे समस्ते व्यस्त रे यहीटा जो आप रत्नभंडार खोला हम यहीटा रथ पर हम रथ भितर यहाँ असंभव कथा एवं जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर गले जहाँ तार जहाँ खोल पारे किंतु रत्नभंडार आप सब कहले मु शुणी देखिली रत्नभंडार निहाती खोलिया दरकार निहाती न खोलले से भुसुड़ी पड़ो वर्षा ही ता भितर आंठुए आंठुए पानी आपण कहतु निजे कहतु रघुनाथ भेष तो आप कहते से तो रत्नभंडार रत्न मारिकी प्रभु भेष होते जगन्नाथ एत अलंकार सुना अलंकार हीरा नीला मोती मानिक थी प्रभु पाखे किसी लगी होना सेमती भितर पड़ रही कि नहीं आम जापे किसी इाड़ू सियाड़ लोक जी जहाँ पाइला से गल्प कर चलला एने निहाती पक्षे मोहन सरकार बीजेपी सरकार नुआ आसती यही कथा नहीं आज राज्यवासी 4.5 कोटी ओडिशावासी भोट देइचंती रत्न भंडार खोलिया को जगन बाबू आपण कहले जे आंठुए आंठुए पानी रहछि रत्न भंडार रे ए तथ्य आपण कोठु पाइले केमती जानिले जे रत्न भंडार भितरे बहुत पानी अछि बोली? आगे आमे बा सबले मंदिर को जाउचु कांत फांत फाटिकिरी ता भितर जो वर्षा पानी पडुची से पानी कुआडे जाउची कोन सुलंग से सुलंग नरेंद्र पळुची से नो नष्ट बस्ट आप देखिए जिते से भंगा हम आप देखिए मु गोटे कथा आज नुह दीर्घ दिन कहीं कही आसुची जहाँ रत्नभंडार प्रभुंर जिनस सुरक्षित रहा दरकार ता भितर जो पानी वर्षा फर्षा है नष्ट हो अरे बाबू शुणु पुराणा घरटे हेले ता भितर साप बेंग सब रे आप गोटे गोटे बहुत पुराणा घरे साप बसा करेंगे बसा करेंगे से जो ताकू मुईटा सरकार कहूँ निजे सरकार रहीकि रत्न भंडारटा को रत्न अन्य जगह शिफ्ट कर जाऊ सेठी रहीकि घर भंगा जाऊ आप सब देखिए ये घर भंगा गले नुआ रत्न घर नुआ रत्न भंडार करा जाऊ रत्न अन्य जगह शिफ्ट कर जाऊ गोटे नुआ घर को यहाँ मोर बहुत मत देखिए समस्ते ये राजी हे सेटा रिपेयरिंग हो पारनी कारण 1000 वर्ष घर से घर नष्ट नष्ट जगनी बाबू मो मन रे अनेक प्रश्न रहिछि आपण ठार उत्तर जानिया पई चाहे जे जते बेले रत्न भंडार रो कथा कहा जाउछि 2018 रे भी सब प्रकार निष्पत्ति हे सारिथिला समस्ते सेठिकी जाइथिले आमे गणमाध्यम प्रतिनिधि हिसाब रे अपेक्षा करिथिलु जे रत्न भंडार खोलिबो किंतु चाबी रो गोटे प्रहसन हैला एथर सेमती हबनी तो ना विश्वास रही आपणकर जे जेमती हेले रत्न भंडार खोलिबो? आज्ञा चाबीर जो प्रहसन आप देखिले सब टीवी माध्यम लोक जाइले एको भी सरकार चुप ही शुणी रहिले सरकार चुप ही शुणी रहिले आज्ञा चाबी हजिया कथा गोटे छोट पिलाणी कथा गोटे भान्यामी कथा यही सब अभद्रामी कथा रत्न भंडार चाबी हजुची काली कहिबे जगन्नाथ मंदिर मेन गेट चाबी हजिगला लोक जी केमतिका अरे बाबा जदि चाबी हजिला सांगू सांगू डुप्लिकेट चाबी हम भंगा हम से इमिडिएट एक्शन निया चाबी कौन भगवान ईश्वर को चाबी गोटे तो चाबी नुह 3-3टा चाबी चाबी जो हजिगला जगन बाबू एबे चाबी कहा पाखरे अछि आपनक पाखरे निश्चित भाव रे तथ्य थिबो? आज्ञा शुणु मंदिर प्रशासक पाखे मुख्य चाबी रहे चाबी मुझे जानती ट्रेजरी चाबी रहे आउ भंडार निका पाखे जो चाबीटी रहे तांकर से जो जी नित्य निमित्त प्रभु को जिनस आसे रहे एला कथा रजांगा पाखे गोटे चाबी रहे
ଚାବି ଗଲା ପରେ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରହସନ ଲାଗିଲା, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିଲେ, କିଏ କିଛି କହିଲେନି। ଏଇ ଜିନିଷ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଏଇ ଯୋଉ ମୋହନ ସରକାର ଆସିଲେ, ଭଲ ସରକାର, ବିଜେପି ସରକାର, ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କାମ ରଥ ପରେ ଏଇଟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହଉ, ଭଲ ମାନେ ଗୋଟେ କାମ ହଉ, ଯେ ସାରା ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଏଇ ସ୍ଥିତି। ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ ତଥାପି କିଛି ଡର ନାହିଁ ତ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ? କାରଣ କିଏ କହୁଛି ସଁ ସଁ ଶବ୍ଦ ହଉଛି, କିଏ କହୁଛି ସାପ ଜଗିଛନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଗଲେ ତ ଡର ରହିଥିବ। ଆପଣ ଆଜି କହିପାରିବେ କି ଆରାମରେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବ, କିଛି ଡର ନାହିଁ, ଆଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ହବ, ଆଉ ତା ଭିତର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖି ହବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯୋଉ ସଁ ସଁ ଘଁ ଘଁ ହଉଛି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବା ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାପ। ସାପ ଇଏ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସାପ। ସାପ ଯଦି ଏଙ୍କୁ ଧସିବ, ଆଗ ସାପ ମରିଯିବ, ଏମାନେ କିଛି ହେବେନି। ଇଏ ସବୁ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଟାଇମରେ ସଁ ସଁ ଫଁ ଫଁ ଭଁ ଭଁ ହଉଛି, ଇଏ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ସାପ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଏଙ୍କୁ ସାପ ମାଇଲେ ସାପ ମରିଯିବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସିଏ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ କହିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସହିତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଡିତ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ପରଦିନ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିବ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହବ। କୋଉ ଦିନ ଭିତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସହଜରେ ସମସ୍ତେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ରଥ ଟାଇମଟା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଲେ ଏଠି କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପଳେଇବେ 9 ତାରିଖ ଦିନ, ଏଠି 10 ତାରିଖରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଏଇ ଯୋଉ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏବଂ ଇଏ 4-5 ମାସ ଚାଲିବ। ରଥ ସରିଯାଉ, ତାପରେ ରାତି 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନିକ ନୀତି ନିୟମ ଯାହା ଚାଲିଛି କରି ପହୁଡ଼ କରି ରାତିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ଯାହା ରଜା କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହଉ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ରହିକିରି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଏଏସ୍ ହେଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେବାୟତ ଭାଇମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ରହିକିରି ଗୋଟେ କମିଟି କରାଯାଉ, ବଡ଼ କମିଟି କରାଯାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ ଚାଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହଉ, ଏବଂ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା ରତ୍ନ ସବୁ ସିଫ୍ଟ ହଉ। ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ, ଆମ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ପୁରୀ ବାରମ୍ବାର ଗଲା ବେଳକୁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମାନସ ବାବୁ ଆଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଖୋଲା ହଉନଥିଲା। ଏ କଥାରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା? ଆପଣ କହିବେ ଯେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେଇ ଯୋଉ କହୁଛି, ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଡ୍ରାମାବାଜି କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ଦେହ ହବ। ଲୋକଙ୍କ ମୁଁ କହିବା କଥା, ବର୍ଷା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟାକୁ ସରକାର ଖୋଲିଦେବେ, ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଲୋକଙ୍କର ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହବ। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ଯୋଉଠି ସ୍ୱୟଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖେ ଅଛି କି ନ ଅଛି, ସେ ଦେଖିବେ। ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖଦାୟକ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଗୋଟିଏ ସେଟ୍ ଗହଣାରେ ସାରା ବର୍ଷ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ଏତେ ଥାଇକିରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ କମିଟି, ଏତେ ସରକାର ସବୁ ଥାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି। ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା, ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାହିଁ କିଛି, ସିଏ ଆମର ମାନେ ବିଶ୍ୱର ଦେବତା, ସିଏ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆମ ଗୌରବ। ତାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆମ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ବାହାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କରିକିରି ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହିଁ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ିଏ 3ଟା ମାଳି ରଥରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, 100 ଫୁଲ ଭିତରେ ସୁନାବେଶ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରଜା, ସିଏ ରାଜାଦି ରାଜା, ତାଙ୍କର ଅଭାବ କ'ଣ ଅଛି? ତାଙ୍କର ଘୋଷ ଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ, ଯଦି ଏଥର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଯାଏ ଆଉ ଅଳଙ୍କାର ବାହାରକୁ ଆସିଯାଏ, ରଘୁନାଥ ବେଶ ଆମେ କେବେ ଦେଖିପାରିବୁ? ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ବୟସରେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଦେଖିପାରିବୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ବୟସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏଇ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତି, ଏଇ ସରକାର ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଇ ସରକାରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ, ମୁଁ କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳାଏ ନେଇ କାହା ପଛରେ ଜାଣିଛନ୍ତି
ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ ମୋହନ ମାଝୀ ଭଲ ଲୋକ ୟାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଇଏ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହଉ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଘୁନାଥ ବେଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହଉ ତା ଭିତରେ ସୁନା ଗହଣା ସେମିତି ଥାଉ ସବୁ ଭାରିପୁର ବାହାରୁ ଦେଖାଯାଉ ଯେ ଆଗେ ଯେମିତି ମହାପ୍ରଭୁ ବେଶ ହେଇଥିଲେ ସେମିତି ଜିନିଷ ରହୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦଉଛି ମୋହନ ମାଝୀକି ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଇଟାକୁ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ବେଶ ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ 100ରୁ 100 ହବ ଗୋଟେ % ମାଇନସ୍ ହବନି ओके निहाती भाव जगनी बाबू जदि मुख्यमंत्री देखुवे आपणकर कथा निहाती शुणिथिबे बहुत धन्यवाद आपण हमको समय देले एवं राज्यवासी आपणकर कथा शुणी पारले आम सहित जगन्नाथ स्वाई महापात्र जोड़ी हो जाइतिले जे कि रत्न भंडार प्रसंग में गुरुत्वपूर्ण तथ्य दवा सहित कहते जदि सरकार चाहिए एई जन्म एई समय एई सरकार समय समस्ते कालियार रघुनाथ बेश देखि पारिबे।